أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفقه ونفسه سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا فهم لنا إلا ما فهمتنا إنك أنت الجواد الكريم ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله. Tumrongozani mabia yangu na watoto wangu tumhezini mazuki yangu. Sujet ilago leo sujet il a importance capitale. Jadisi lezini zapatana na nrola hususwani masahiri yafanyiwa ambaye jamanise mtu harwa nrola tout simplement. Masahiri manatintari hadisi leo hususwani harwa community yetu community musulmane watu wengi wasufuru na tungo morio apelo susbara alhamdulillah watu wengi tomba sihira. Donc le sujet leo c'est dit basé que sur ça rishinde religion adamu banda tungo nyingi to shinde watali tungo morio. D'accord? Tout simplement. Manatini, parce que sur la séparation des couples, il est tongo, boli zaidi lokamba, Allah aibabuha harbi Qur'ani. Allah irongo harbi Qur'ani. Ba'da a'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Allah rongomba tini, rongomba fa ta'lamuna minhuma ma yufarriquna bihi bayna al-mar'i wa zawjihi. Na tuo wafundi hakalti ufanya hususwani tapaka wamani seendo la baina ya mtumshi na mtume wahe au baina ya mtume na mtumshi wahe bikazi ya arungwatini arungomba wama hum bidharina bihi min ahadin illa biidhnillah. Na watu wao kawashindri wafanya tongo hiyo paka wapari idhni ya Allah na wasujua amba haditi mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam arambiatini arambiamba upara wakati iblisi weplasi itroniahe baharini. Donc masolda wahe pia mazetwani kila mtu uja bingi dosi yahe ajambo les iblisi wamtufanya takada kila mtu tujimili toja ubali shitoni toja ubali iblisi tuyambia mbo ufanya tini leo hole watorongomba mtu tufanya jao tufanya unu kila mtu expose tongo ya iblisi tuyambia mba yo c'est rien du tout tongo yo moifanya atapaka shitwa imvali shitoni ile jemwambia tini imwambia mba mtu alishimlisha fulani kada na mtumiwa hai au fulani kada na mtumishiwa hai tapaka tuwafarikisha. Ibisi mwambia tini wawe di mutu wawe di mutu halafu waimba itroni yahe na ikuron pendant toute la nuit shetani ile yuketibali agahamba wae de roa manatini ashindri amanisa nrola wasujomba dambilo mazetano ulwenza kiasi ya utoshamana lo dambi bole lo kambalo jo farikisha watu manaro sujuar warwandola ni kamba ndo jo shindana rwandola ndo jalawana kaisa mbili juste séparation du corps entre mtumshe na mtumiwa he bibo bando yatungu nyingi zuzuminyi hao munwale ni kabo wana munwale wajo souffrir séparation ili ya baba na mama ifami zombili ijongia en conflit itukana chansi ne kamba mwenye au bako mojana faiblesse ya foi atushinda atombe harmwa zina yudimana tamazetwani wabenzao dambilo zeida mbaluki shadidishia tapaka tongo hiyo washinde waifanye manatini. Allah anambia kwa Qur'ani amba wala taqrabu zina wala muskurubie zina mana mazitono jua fiti tu amba katiluka amba shindi wandi tawafanya dambi morilo basi mtataro taparwa zina basi wo agao amba une personne qui est perdant. D'accord? Halafu masairiani ya séparation ya couple kaisi ya mambo fanywe tu derwa couple ya wamba wana mtumshi wao séparation de couple za hakalte couple toujours kama mtato séparé wawe na mayaho tout simplement. Séparation de couple toujours kama masairo fanywe boto manisho na mayaho au wawe na babaho yujikiraha au wawe na mwananyaho au wawe na manzanu waho itoka meme joike amba partenaire wa hazi waho au un partenaire ilokambao commercial. D'accord? Awi tujoike mede ilizoya tu ilirongole obani ifanywe mana chini teje manise nrola itaje manise nrola
Mana chini na sujua amba masairi yafanywa amba bute ya jamani sendola hususwani tongozo pia zokana dega masairi yonti yafanywa amba bani ya jamani sendola automatiquement yobinga dega harwayi tashaushi jao harwayi couple entre monye na bako entre bako na monye bemto zwa jeje tongozo va symptômes certainement karzirongwa harwazi conférence zabira beleo twan zaza mwana pa biso ngiza symptômes nyingi tumtushina mjue tongozo ni kama ishana hanyu za babo mshini mjuamba abani tunguna fanywe bani titongengina beyani masahiri yafanywa suswani ya janmanise de wami na mtume wangu au de wami na mtumshe wangu d'accord hususwani mtomezi ni kamba masairi ya patanana séparation de couple ambaye jafanywa hapo couple yanyu jalousie yoka tout de suite monye au beni atobingia mnyehe u jalousie mwingi tu anakasijua ta ujalizu banwalao manzano hajada goni kama umsikiza kama mume wao umsikiza kama mtumishi wao amba kalite mwangaliana bali batashawishi bali sindo pana mbao na mtule bali yoka kama kalite hiyo la jalousie la convoitise yujuka na mbivitu makiyo mvulikie tunguzini mana tungu mulizo zuka mana mpara watu wengi lobani ambao ni hira ambao wamiwao wasu wabubua au watu washe wao kasi ilona malagunu suswa ni mani boreke li mtumisha dake na tungu muriyo arsala mtubaba mna tubaba basa bani ububu watu washe wao ta ukawelewa rien du tout na bani luka mba wa masahiri ya séparation de couple automatiquement buka jina amoureux les autres ça d'ici vers la fin Inch'Allah. Donc, on voit où jalousie et la convoitise des proches. Na connaissance kila mtu anajua goni bali kama imaza mwenye msikiza kama babuinu ule hawarahi. Bina kana mtu asadisi wenzi mwenye kama msikiza amba peut-être ule hawarahi. Alors que non, pas du tout. Rien à voir. Une qualité kao. D'accord? Na usujua amba ususwani watu lukamba wafanya masaili ya séparation de couple en majorité yukamba bali les belles-mères nyadza en majorité yukamba nyadza dafanya tunguzile mtoto swamihi bezoli skweli na mswami tongene rongoa mais la plupart du temps yukamba zoli skweli la plupart du temps ya majorité yaka yukamba bali nyadza daja na tunguzile hususan waka ambaye joka ambabali bako anamtumishe ambinza uwenzoho atahaja manise harabandula hele bali paritini benule au mwenyeule ataja ringi plasili dagonu vale waka yangina raha yojoka ambabani watu waluharwa hili usipara mtumishe umoja bali kasi jofite diniae donc harwa ujinga aslawa rasomba sonofanya mnyahe masahiri manatini atamba wai tuda mpare mtu wabaule hule mnyahe asumpare du wa symptômes suzungo vers la fin zo pièces sediao ambare kamtu afanywa masahiri ya séparation de couple donc rongo la plupart du temps la majorité du temps haba 95% zaka zo kamba bali nyadza da fanya oui la plupart du temps ya bili mtuluka amba asiwenza mtu arumfanya masahiri atamanisi na waye yararu yojoka amba tini mtu alona huili donc on mshomo jaka suje dini yahe asana ono gangi na fréquente wa gangi amba mana tini atamre mikono be yumo jauli tapaka afarikishe ndolaili ilikatika halafu hususwani watu washimto maizi au mtu babato maizi hususan ndo imepoa sasa ndo maizi yo amba mtu kana désir ardent amba mtu mungarde mmewanyu bewayi monyeka tuzelewa atoka tuna tungu muri mpuseo alawe dagon vali andangali wangina bwenzeho wao unanga vuto garde mmewaho biwa tungu mpuso mmewaho amba plus andangali wangina tu wenzeho isumpisi pousser vers le haram au isumpuse amandalo le hili biwa tungu tu mpuse umonye amba ande bwenzeho bi asbaki dagon vali na wawe yo dikalte ikao
Eh oui. Wa quand même amba nakaijua mtu mshakafanyia mmewahi tungu muriyo amba amfanya masaira amba mmewahi abaki tu la gonna waye manati munyaka na wili basi j'ai dû retourner contre waye na wasizona la plupart du temps manama sahiro katilo kamba lofanya miaho tôt ou tard ça se retourne contre toi kila heli maserina jobuza contre wawe ojobaki usufre muje mrema mipanga mje mfanya jao mje no asizona la plupart du temps sizona mashana watu wengi tu manora mbiazo. Donc hususwani mtu babaika na envie ambatana loli wenzeo alors mgalia zi raison kabuta raison valable mais qui me pousse au andaloli wenzeo huli be manatini solsolri ya séparation dia fanywa munbabo na tongozo pia rongwa ambazoka na symptôme. Donc abasa ni jomsiteni symptôme nyingi tu hususwani ne kamba mtafanywa masahiri ya séparation de couple mtuna maizi amba tongo hiyo automatiquement isoka bono babo mtishona mjue amba inde tongo nafanywa ibani donc ikaela zimne mbio nafanye rukia bet sendre na naona wagangi maana tujupoteza watowe ofarikisha rondole ho ile bali mane tungo gango itsahaubi mgangi jamais katufanya tungo ile itsahau ya tufanya de contraire ya tungo itsahau maana tini wasituta usizirongoa wagangi wale watu waliokamba wafanya pacte na masource na matini majini wata satisfaire majini wale maana tini obligé afanye zo majini mwambia afanye ne wajibi wafanye hazi hai nikele tungu ya hairi lutona ifanya na mgangi katoifanya binika mele tungu ya shari lutona ifanya hai basi mgangi atoifanya kama tout de suite yuri kalte kao rambira mazetono wali ya mandu yatu donc symptôme automatiquement rongoa ambazuka na symptôme ya handra isedziao ambabani tifanywa masahiri ya séparation de couple rongoa ça passe de l'amour vers la haine de gagaragu wakomenzana na mme wako deja tu gagaragu kamselewana muza musmana mushindrana kamselewana harbatu wituko yuti sentiment kaziwo un changement brutal de l'amour vers la haine. Et oui yabili beaucoup augmentation ya méfiance Ujatamba se méfier tout na mme wako se méfier tout na mchi wako des malentendus mana chumti titukame wanyu créer dispute zilukamba zo kekala zinzaka mwana chutu me hampoze à côté ma kama gagara wanyu jukindana no mana tama shaka dengi yao na méfiance nyingi tu alors que tunguzo morizo kekala zimu zaka mana dama mfikiri maisha na hahe washo maizi hey tumuri kekala zimu ya kaka même sikapiti na mmeo uli gagara gu tungo juste changer. Donc l'augmentation des causes des disputes. Mwana tumtiti kaltezini, wanyon créer tonne. Mwana tumtiti malambe, wanyon créer tonne isa dispute isa. Wonjata ujoka na rivalité da gon. Yidi kalte kao. Woka na augmentation za cause za vengeance. Usa tout venger na mewa. Au mnyata toi de venger na mtumshiwa. Kapkata tantroanyu munya fanya mara tungo bali benyi ni kan trompe utona no trope aja ne kan fanya jao utona nzo sezia nzo kaka mbalte malagon augmentation za cause za vengeance tungo moriyo yuka mauvaise interprétation me hatoro watungo on tumsha hatoro watungo o kama usiringa shinamna usiringa kama shina maana just mtiti mshamfanya umewamfanya utumringa kama shinamna ameisha kama kamselewana musha mushindana no maana malagoni tu mwana tungu mtiti tu maana motu mwa mrongo kama ijutia tashaushi harwe couple yani suspicion zoka nyingi mwa mula wenzoho ama kama ibalo zambia swana haho ama udikre na film mstwani au mshamura wenzeo kama usidikre film mstwani bali madzabu wenzeo na fulani kada bali kama bali madzabu fanya jao bali kama jao amurantre na goni bali munya jumsika bwina mtie mavi wangabiwa ni hilo naonambia disizo mshango ala wenzeo tamurantre mtifanya film mstwani mjumsika tumbubwata ama natini ile masahiro afanya mboto manisho na bwenule
Ni kama mtongo ya normal mana bweni madoso mjaro ngone ramba mizinzi au mwenyewe mizinzi. C'est autre chose. Bakatiruka mba usuja fita mamtunu mturo ya kalmeha. Digagara guija una suspicion nyingi na mmewa ho. Kusumfanya confiance amura wenze ho. Au mtu mshamula ho kusumfanya confiance mara ususa no nyoto washi wamewanyu mbubuani la plupart du temps. La plupart du temps. Wakati watu washa mba mmewa ya mumsika tu kaltezini. Baso ikatumuri lede amdui ya he. We mbala mmewa mahofu kaltezini. Manatini, donc tungu de kamba mbaki ijamba ka oselewana manatini masahiri ya séparation de couple déjà yafanywa mwanwa. Wakati ta wanzani waho utaona tu murma enemy waho wanzani waho utaona tu murma enemy. Wamusha tu la gonbabu bali mazako jomta mme wangu. Afanya mwana juste mme wangu bali ça va pas. Mtokana incapacité ya utongo ya poursuivre relation na mewa ho muzadapte abatungo wapatana na kuplu tungo murio kaitsoka mashindano tuli yatokao malagoni la plupart du temps. Halafu mtumshie hususwani au mwenye waikana du mali ya uswami himnya he mtumaisi tungo murio yoka du mal à accepter les excuses mwenye au bena to demander msamaha tane itobira hunu ila hunu. Oui, mwengi mtu confirma batongo hiyo zuzo kama ishan hanyu. Tatika makonjwa robani sizurungu wapia manatini irna tongo zinito porte ama tanafu mbelmbelo ho watungo wakishinda ile mambo ya tongo nyingi tu washinde wajafanya zurukia wajitoa watashaushi murizo. Hususwani mtafanywa masahiri ya separation ambatama nicho na mmewa hii au na mtumshwa hii. Tito wengine tideko stwan hahi we fikiri tini divorce twalaka tu mbweni we izungwa tobuli twalaka zai mwenye izungwa shisa tu ambebweni twalaka ukababu hatu wengine twalaka tu litoko stwan twalaka tu watu washona tosu mwana mafundi to pare raison mara chini wataha amlishi mwambi apare excuse ya mlisha mwenyewe parce que na wai na mtu baba yo facile tu manatini c'est très facile en islam mtu baba odisha mtumshi. Et oui, tout le temps mtu baba au mtumshi we penser au divorce yudi kaltikao hususwani mtu maizi tongo ambarwa via couple mjarwando na manatini manwa komenzana kubona ba mshoho mzuri mtu mshako mona ba mmewa mzuri basi jetu bahani ijamba mmewa usumona tout sur une apparence répugnante usumona tout mmewa hasuri sa tout mais d'une manière au jabo inu usumona tout mtumshoho au mwenye usumona tout mtumshoho asiri sa mais d'une manière manatini jini la belle roi manarongo bali ebuka sosonrie ban kwamba wa sexual de séparation de couple automatiquement jini amoureux lo belle roi donc jini le lo tiarwa mwilo mtule lirenge apparence répugnante watu enda to dégager des mauvaises odeurs watu wabona mbia mshina kana mshongo wako temana inuka nai. Et oui, c'est comme ça marche. Manatini butei ta paka so pote tini butei mo jota itsao paka autowe da gunbabo na tongozo mazetwani haubenza ya Mungu tongozo pia haubenza ya Mungu na kama Mungu akubali tongozo wasububua na ufanya pesa ufanya kashindri wa manisa ndola hiyo ya mura babo absence ya plaisir sexuel yokaika boka absence ya plaisir sexuel hususan watu washe mamreta Mungu spanana na wamewanyu shtandani tukutinde ikao wanyukana douleur vaginale. Watu washe yungi nao pia uka na douleur vaginale. Watu baba uka na perte za erection. Watu baba uka uja. Watu baba mtu watokasha ndana mtu shwa hibali tu tani tumwili kaitoja. Haluswani watu washe wakati watu shindo lana watu wameo be uka na douleur ukodza mais d'une manière. Ukodza ta paka yonjwa tia sekel amboka shinda avancer harbatunga patana nandrola manatini waskana douleur vaginale donc asrenga plaisir itoko yoti ya ulala na wamiwao une qualité kao. Et oui, pour des futilités on humana tout pour des futilités tungo malambe tout na ususwani bani lokamba wa masahiri yafanyamba séparation rongoa automatiquement jina amoureux loka
jina mure de conférence ya kabira rakaifanya na bani koma na tongozo zombili zoka ensemble zona ensemble bani kawa baba masairi ya séparation de couple jina mure automatiquement weka mure baba manachini les deux choses vont ensemble. Les deux choses vont ensemble. Na masairi tijui kamba yafanywa nyumbani hako, itijui kamba ile slip lao de la rengwa, itijui kamba damu ya règle de la rengwa, ça peut être symbolique. Ça peut être symbolique, mais ususwani vani kamba wa jina wa masairi ya séparation de couple automatiquement jina mure loka. Na jina mure vani kao automatiquement lofanya dégâts. Automatiquement lofanya dégâts. Dégâts zo sizrongo pia zole obani ndushinda maizi maisha hanyu nekatongozo za babo musizilabe na mjue amba wa jina mure lo babo wa fortement masairi ya séparation de couple ya lo mon babo ili katikao. Halafu ya handa yukamba besi ya érection mtubaba ukauja au ba kutubaba ukana éjaculation précoce. C'est quoi éjaculation précoce ni tongotini ilu wakati lo kamba usoroparana na mtumio ho shtandrani de mioha sisa kama ile tatapaka au ahoendelea de hisika sisa kama era karakatu mana chini de kama ba kujina mure dafanyo tungo muriyo. Halafu douleur izoka wakati kama usparana na mtumio ho utukana douleur vaginale au ba watu wakati ukana douleur au niveau du pubis hunne akotona rungwa au niveau de IVC tu vois utilma na pavi vers les poils de pubis asubuhi kaltezile ukana des fortes douleurs wa mutanda nyekuju ukana tatu watu babani tungoyo wapararaha donc on a ukana des fortes douleurs au niveau ya IVC tout le temps watu baba tazikwenzeza uzo hodza mais d'une manière au même wa watu okiashitibuzeo harwe nyuma yao iyo ndata yi watu ana douleur raha nyuma yao yo hodza yejuka. Yabili de unurongoro tinya bare erotique hususwani ndoskana ulala na uhura ambaslala na watu baba tout le temps tinzini husono nyo watu washe au mtu baba skana ulala na uhura ambaslala na watu washe tinzini tout le temps na yuka pratiquement tout le temps uskana ulala na uhura ambaslala na watu washe kato ringa sa visage ya mewa ho au visage ya mwananya ho visage ya mtu mjua ho be hususwani rêve érotique zoka nyingi kula katu usukana ulala na uhura ambaslala na watu baba au uslala na watu washe wamura babo wa muhima itoka vraiment to sante muri vraiment tungwiri hijiri ito sante vraiment tungwiri hijiri watu washe wengi wa muuna unirano na miatini amba mujomkia vraiment tungwiri hijiri mtupara tulo pia watu baba c'est la même chose mtupara walo pia oui na jina murweni kama supara tinzini wakati lo upara watu mutini paralysie de sommeil wakati walala bali ukiatumurisha kupashia kushinda wabuje kushinda la gua usiatumurisha kupashia uzia bali maana chini asiprofite aslala na wawe yiri kaltikao nekaka shinda upara ba rêve de érotique nekaka jina mure kashinda upara ba paralysie de sommeil maana mtu kaulu kamba usifanya dua zao usifanya zinyi usifanya zao wahitia waswasi tapaka upara ba chini hawa masturbation paka su upara ba masturbation bon métier. Chimoro sont bon métier, mais c'est un mauvais métier. Pas que souparaba, tungurunguramba, bon métier. Kususwani, atobinga, tapaka onongalie, tout ce qui est film pornographique. Awo mungalia mwana scène un tout petit peu érotique télé, ou tu quand on a envie, on dit, masturber. Il katika. Eh oui. Yararu, baisse ya libido. Baisse ya libido. Kususwani wananya tuwashe, besi alibido mtongotini mtumshika kana tongerongoromba envie penzo kana penzo tatamba yolala na mtu envie le yola complètement shahawa na rongo shahawa yolala na mtu baba yukaika tata weka na besi alibido sans raison valable nekani mewa he nekam twangina bwenzoho alakuli hali wikana besi alibido. Eh oui. Watu ususwani uko aparatinzi yodi enne uko aparatinzi ukwari atushinda yake babo des heures et des heures ukwari ala kaslala kasparatinzi
jini lo bloqué tout bale ungia mrabani arakisi mrabani mula humuta amula baba jacket salon weka paratinzi mtunu kwari mtokano jina muro weka paratinzi au wakati mlisha mwana pabi ta we jumatakira halafu tinzi zoka je ukwari wakati wa mafikira tu be ususwani umaukwari yahe we bani au même salle de bain eh oui il kaltikao halafu pratique za masturbation zoka babo na babo au wantu wakati ona mbiamba okia tu harufu kaltezile banjina muralio automatiquement harufu zozoka utikia tu harufu tinu kao chambre jaho et pourtant quand parfumer chambre yaho mais utikia tu harufu inu kwa chambre yaho kuzoba na harufu zoba nzalawa c'est suspect quand même yo dekaltikao watu yu kamba bali rangu ungia harbandrola nitungu yuka artuzureza manati nitungu nyirungo rangu ungia harbandrola tungu yuka weka benze angia harwatunga patana nandrola yirso eleza pritarman yotungu muriyo halafu banjina muru akao automatiquement tungu yuka uto deteste mtamba mbusha tunga patana nandrola utona kumurila nduya ho jamais kutokirwa babishwa tunga patana nandrola eh oui il est katikao na musomi itu betungo zindizongo ban batungo zuloka ambazo un petit peu blessant batungo zuloka ambazo vraiment dégueulasse bera obligé rizongo pia na islamu waja wa ile pia tungo zindi lillahi karim. Donc la plupart du temps musomi zamba mtukana refutu ya tungo mariage sans raison valable, même musomi zamba kamtuka tala raison ilokamba hiyo isumwapesha nungi patunga patana nandrola beka mustahatu mangia harbatunga patana nandrola manatini bako jina muro la lo bale kasaha wangia harbatunga patana nandrola mana asuhuenza atora kumurule azomrenga mtu mshwahe ili katika eh oui na wawe ni kama hizi tongomba mention hapo tu dois tout faire pour plaire fanya le maximum utirengeleza alors dépasser limite dîner au 14 hauturengeleza taparaka ushindo pare mtu ajofungie ule warwa utsumbao motshitu watu suswani ukana échec continuel wakati lokamba tuzangia watu ngapata nandrola tout le temps ukana échec mtu abato josafa jamfungie basi wejiri tongo tapaka tongo ile yukaifanyisha bako jinka tsori shangia watu ngapatana nandrola atofanya tout son possible manatini but yahe ata tout abaki na wawe halafu kila prétendant toujours vale ambataja fanye tungapatana na nandrola na wawe bako jini atorepousser au tsanata omunye wetu utso tsahatomba au wabandone tungapatana nandrola kutsetsa watu washe ususo wanaona mbiara ha ambatinzini hao tukatirongo talero bali wao muona sababu bako jina wewe jatinzini na ulala na wao bewe apparaître sous différentes formes atoja sous différentes formes mais ususwani wakati c'est carrément l'inceste maana tujorengi swafi sura ya baba ho au ya mwananya ho mtumshe au sura ya maya he mtu ils font des trucs comme ça eh oui to swami tout be bon to morizo zo hijira eh oui subhanallah au wakati mtoma istrongo sio au niveau za parti antimzanyu mtusante shti bougeo abato ni rana tongo morio be wakati mtunze naambia maana watu amba fragile swan hao kwa wadiso nao bali ushuromeza amba watu fragile bo suswani utukia muru shti bougeo harba parti antimzao abani ko jina muru automatiquement si watu pia be wengine hao watu tongo yuka wokia tumuru shididi mao habas parti antimzao c'est automatique watu unihira bitsubutu na wambia tongo muri amuvulikia mtu par rapport na capacité ya tushinda warenge tongozini wakati tumwambia bebani sizirongo warisoma obligé rizirongo donc mtato kia muri shididimao harwa ifara haya he sidimao sauf didi kaltizini eh oui kaltikao watu
wakati oparanyele watu wakati atoparanyele harwa masilipu yao nekaona mtu baba atoparanyele za mtu mshi harwa silipu lahe sans raison valable wamudisa nyele zini zila habi wautia hukusijomba nyele zini zila habi au zila habi manatini bako jini idanda depose nyele zile harwa silipu laho manatini ataha mana so wasijwa vita mbalo hususwani watu washe watu duwara hosa wa hosa unzi ngoza tube mtu wasoso wala veu ngoza tu hususwani watamba mtu mshana pare nyele ile bale pare akina soupçon sur wawe watu washoto zifozo nguo shimori sintala halafu butie tina jina muri atasha uterwa tashaushi na mtu mshio hususwani utupara nyele harba masilipu yao nyele ni lahabi okusijwa bani yalawa manatini bakujinda je deposer harba silipu lako libani hususwani wasatu babada iparo tungo moriyo watu wengi ukana naambia disio na tungo madarzi juao bebon alhamdulillah kala nu facilite wakati hususani watu baba mtu maizile kama mtu anajina mure mtu kana sensation za douleur harwazi kwenzezaho harwa ifaraha yaho carrément watu washio kana douleur au niveau des ovaires et au niveau de l'utérus hususani watu washio wengi kana naambia tongo mori hiyo ni titambo tongo hiyo vraiment yo existe watu washio sente douleur au niveau za ovaires zao na au niveau de l'utérus yo joka mtomaizi nikajina murwe bana lio hususwani mtu baba mtu mshe abakati ofanya li opposé et pourtant wana wasesha ensemble basi moja to préféré anakala tu wa chambre ngine wala tu salon wala na wana mana tintelo kalto pourtant musivenzana mana tintelo kalto pourtant musivenzana obatrongi lo va bombetisha msepareni donc mtu préféré mlale de lits opposés munya to sala le mbali tu bwini ala le mbali tu wili kalte kao ta mtunga mtusha mtu mshwa mtu mshia au tushe tu kalte zini you can zero julani wili kalte kao oui mtu maizi amba wakati watu baba mtu mshamu la bwana wai basi wai tremble au transpire as tremble to transpire to na usijua manatini ta tremble ou manatini to transpire ou manatini to lona comportement morio ou tremble tout sans raison valable ou transpire sans raison valable mshwasi la bwana wao mausuria tu manatini jinile la kama haro mwili wao donc on sumria bwenula bazole mshwa hobe donc on la bwana wao sona tu baba la plupart du temps mtomaiza mamulonyu utotitima oui kalte kao mtonswamihi beban jina muru kao soit pia beba bandi en adam aucun désir ou dévier ou aller plus vers l'homosexualité autongoza chou lesbienne mtonswamihi be watu muru waso para sur le terrain obligé de se rongoe watu soma donc obligé de se rongoe mais plus côté awenda vers l'homosexualité mazitwa no pousser watongo moriyo bitwa tupia au ko pousser en bandwa ketini lesbienne donc so mi biro obligé risongo manari soma watu peut-être mazato katkato peut-être wa suivre conférence watu jomba tongo ikai wapara bina mjomba yo pia tongo tini jina muridi pousser mtu harwa tongo moriyo watu hususani wanatsa wamuna kalte zile basi watu wanambia ambao kia tumorungozo ustora tinzini osante so muruntu la sika kalte zile asotwa ngozao wamuungalia kasujuamba tungutinde hijili wano tunguti watu washe meme wanambia ambao wamulala wokia kari mamuruntu watushe uparti antim zao wokia sof muru watu watushe parti intime za wala kwa wasijua imana wa muzungu imana kwa wasijua ulembani jina muru da jabalira ha ajo profite jinu shulula na manadamu muzungu rungwa huruma suratun fi khiyal tumituhunna insun qablahum wala jan aya yisidia amba jini shulula na mtumishi dunia mu
e wi kalte kaw subhanallah subhanallah Mwenyezi Mungu atuhifadhi na mtumorunu maana c'est pas facile watu waliona tongo murzini vraiment wasouffrir mais d'une manière si mtu mmoja watu wengi tena wanihira unatungu muriu isopara maisha hao alaka wasijua tungu lazima ifanyi ta washindri wawane na tungu muriu ne watungu mwanadamu shurusfanya ta ashinda remekondro watu muruwao ne ile jerungo katumtoka lazima mtu afanye ta du protéger na possession ya mtuna rongolomba jin la belehwa ususwani je le posséder ta paka humanise harbo enrola yaho usilije pièce trongo le humanise protection manadamu atushinda azifanye ta paka trongo murini ilawe maishan hahe tijomba c'est pas facile watu lokamba ils sont atteints par ce genre de choses watu lokamba ils sont possédés par ce genre de choses watu lokamba wana grigri wana hirizi wana banda tongo nyingi tuzulokamba zo swabinga majina muro ya sujana watambisha alaka wasijua lobani seleza pia katika lazima mwanadamu afanye ta ajue ajihifadhi na tongo murio asfanya ipo ya handa lazima mwanadamu akina ufanya swala zahe correctement à l'heure mtu engagé harbai dini mtu respecte fete isharia ya Uislamu. Maana ususwani wananyatu wengi wanaona tusongesha problem za separation de couple zini wengine hao ukana difficulty zao ngihar watu ngapatana na dini tukapatana na swala ususwani na dhikri wakawashindi maana chini shetani lo bali yo bloquer watu ngomorizo donc kila lazima mwanadamu afanye effort uke à fond par watu zapatana na swala yao iswali à l'heure ramonwa à l'heure kaina sensi iswali dans son temps plutôt iswali dans son temps mana swala yo c'est un laps de temps comme la babo respecter fete dini yao comme il faut basi tuonamba Mwenyezi Mungu wewe hifadhi na tongo murizini manadamu kana anafanya adhkar la plupart du temps ukinofanya dhikr hawengi zopia bidinillahi alkarim Mwenyezi Mungu waishindehu hifadhi na tongo ini rongolamba possession ya mazetonwani ta washindola harbo zero muriwo hewi ikalazimu ujweraha wakati lokamba usfanya invocation jinu lokamba lisupushia bali basu fudroyewa Dieni wakati lokamba usfanya beaucoup d'invocation uskana ufanya dhikra hawengi basi wakati lokamba lisupushia lo fudroyewa maana kabu tongo ipusi waswasi kabu tongo ipusi wa mazitwani rahana tini rahana dhikr ukituna ukafunga alhamdulillah ilaha illa allah subhanallah alhamdulillah la ilaha illa allah wallahu akbar wala hawla wala quwwata illa billah bismillah alladhi la yadur puis on se joue que nous répéter la plupart du temps tout le temps je tombe le kamba se rapprocher à Allah halaf mazitwani efiao yushuka utini tuka washindri wa hu influencer bwana invocation siani avant mtungia mrabani zini pike lazima mwanadamu azijue washirongolamba la citadelle du musulman husnul muslim la citadelle du musulman ne kamba tushina na izungu heba douanier zilo mon babo wa soka benefiki na wasma islam la citadelle du musulman obodo wakati kamba singa mrabani mana rombi lo fete amamrabani hule wa mazetwani wakao hule na jina muroka telo kamba belu hamba manisa armandola yaho atujwa tikiti mrabani hule asmana azungu atini azunga kozi to shina ngie mwilini ashamanise ndola ili donc wakati kamba usinya mrabani kwa rungwa Allahumma inni a'udhu bika min al-khubuthi wal khaba'ith niko kwa rungwa duwayo shitwani kishina yupare mrabani donc wakati kamba usinya mrabani au bani lu toko yo tambabari wa impureté au singia harba mahaburi tout ça kwa bismillah zo pia andros lukamba zo kanama zetwani wa mungia harba mahaburi wa mungia mrabani wa mungia bana batama dizilio rema bismillah wakati ungia harba tungo murizo maana mazetwani ungina hao do ka harba tungo murizo ilkaltikao wakati lukamba ungia mrabani au salle de bain keka lazima mwanadamu aragua harwa bahani murubabo
au wala takeme au wahimba wengine hanyu mwamungia mrabana au salle de bain oiruka hule na uhimba na ulatakeme na uderanger na ufanya tongo nyingi tu wamazeto wanu wa inshu mrabana hule wakatuluka mboso wa deranger watoja divi wajau rambila fitu wamazeto wanu wa inshu hule kutulomba usiakeme tu usiakeme wamazeto wanu iluka mbo wa inshira salle de bain wamba uka hule mbaso ungari wa mantini wata kutsungiye donc uzopia tunguziluka mba mazetwani oshindo kupara facilement ukongia mwilini wajotu atashawishi ususwani unaongolwa mba jina mura bilo mba jomani serva tunguzapata nandola wamungia mrabani usilague wamuka salle de bain usilague rema bismillah tunguzao rema bismillah upinde wamuwa bale urutu uzufa tunguzao bale ulao ndeza yimidi Mungu yewi kaltikao wanatunguraha igelazimu manadamu dudise ukunorongo bismillahirrahmanirrahim har wali yuzlu kambazo liembili tizan wali ilu kamba yo sombre na désert lilu kamba yo shidza tubu tule ilu munwa wa mungi arwa shidza rema bismillah na sujomba maori hususwani wabani benga makabu mwenge katiluka mbamda zvira man bulushidza mtnarbi bismillah mana hususwani mazitono benza kama mbani morbawo au enduilu kamba yo desert usona kabuta tu itoko yutsi shimaori nalu hatsia ile so ngwamba baharia mukashawiri kaltezile ifahamu bele danger de ilo bale halafu banulu kamba ina endroit désert kusona tu itoko yutsi so tu lolo bale erma bismillah wobi mama zetwani ususwani ubenza kama bani morbawo wakati luka mbo je sauter à hauteur manatini toujours paramba washitwani yalala bale aloko yona au jinna lala bale kwa dona ikera zimu ureme bismillah wa murema bismillah bale mwezi Mungu kuti wayutilia kama hijab wena ngamba idha qara'ta alquran ja'alna bainaka wa bainal ladina la yu'minuna bil akhirati wa itatini hijaban mastura wakati luka mbo to sauter we uju uto sauter fait tu utoko yoti rema bismillah wakati ubo usote itije que ko sombo ndo regarder din l'autre bale tashaushi de toujours pas manatini ataja ajadibe mano mhodzo mgada oui yo jokara kozi jito tashaushi habe kupleo wakati luka mbo stamajia moro raha wakati luka mbo stamajia moro kila zimu wanadamu akina urema bismillah wakati luka mbo stamajia moro manatini rjwa feti amba surko faransa hunu au même maoreo faransa stamajia moro harboa evier na suju amba mazetwani wao no lala munhule wakati kwa bismillah hijabu ya tulwa uturuvuza jini donc toujours qui cause ligi amba divanger na wao manatini ultia muro katoloka amba ultia maji harwa egu d'accord maintenant on est harwa egu zile huli donc quand on regarde je divanger na wao yo ijokara c'est loin wasu watu baba na rietungo tiani maana usifanya tout le temps watu baba ususona nyuvenza mnyema hojo bani buko na magumbo il faut faire très attention wakati lo kamba tono nyiko jo bani bulo gumbo joie amba bagumbo le bale bujo kamba ba shetani ya lala bale ntuna éviter unya ko jarba gumbo darbe bismillah ta te fara ya unya ko jo dans un endroit normal wakati ona bani ba fissurer ha bani bulo amba ba magumbo mazitwani obenza lali har watongo molizo donc vous on vous dire majamoro ko jolo le kana moro donc on vous dit jini to regia je divanger jula donc mtumdhukuru Allah wakati huo wende ufanya bizu zao har wa endroit moriyo manadamu kila zimu jui amba mazitwani orenga apparence ya tongo nyingi tu wanapara mboya watu tu yalala au pa hayatu tu yalala bali au nyoha yalala harwa nyumba au benzo tu wasi jama urula mbas benzo wasu benzo bubuambwa runumbe biro ulo serenga kambirire mi bwa pa biro bali rire mi tenreho ijika mbali jin na sujomba harba hadit na biro ngomba bazitono zunga form ya tungo moris donc wandarenga bwe walvutia mboya ri watu erema bali na le jinde la kobira bali mana tujoli rige jili divanger jula
upara pa yala malavuni au mboto no tala malavuni ibira mur ko yona rebe bismillah ibira mur ko yona wanda rema jilla otubwe bo toujours regretter plus tard ala fuzim pia protection mwilizani uzo hususwani maana tini tsaje kitana fujulanyu mwajama tserwa tashaushi murizo oui au hususwani ne kamba mtu apara tongo moriyo ambo para mbele shinyama yala haho par exemple mtu ambie ilao jino katulo ula adreso na wilo lukia la selewa liambie la wa babo unizaho beli tsela gula wa morigewe para tujuli ya bale ujomba ile mbwa beni kaba ko jino la gwana ya hukia baso ila wanezai bako jino mona to mwambie bala ila wanezai beni kene mbotu de ro bale ba mina sitro ilizai bena revito ringa mawe tunovutia tuzinya matu comme ça man karchiro mbali jina au tungu choko yuti nana biarbo hadita na miamba donc tongo morizo joringa forum ya ba odia tongo nyingi tu hususani wasu jua amba katilo kamba ujoparana na mtumshi wako wadua ikalazimu mwanadamu ifanye wadua ikalazimu ujomba mwanadamu ikalazimu ifanye katilo kamba ujoparana na mtumshi wako me Allah hifadhi harba acte sexuel ile bali na ni kama zopa roho na mwana zaza bali Mwenyezi Mungu ahuhifadhi na bani na shetani na dua hiyo mwamwena harba citadelle du musulman dua zo mtospara munu babo na mwingali citadelle du musulman na mwena harba librairie islamique zile pia mtopara wa dua nyingi tuzulo harba la citadelle du musulman halafu wakati kamba jopana na mtu mshosh tandani wa dua ni kama kashijo dua hiyo ala limiti mtu aremetini mtu aremi bismillah ala limiti mtu aremi bismillah wakati uba parena mtu mshoe Allahumma jibna shaitan wa jibna shaitan ma razaqtana doi que lazimu mtu ipara wa stade de musulman mtu shinda muijwe pia nyubi dinahi karim pia sio itorparia manufa manatini shaitani shindo tsangani hana wao bali usizona bakwa na nguvu bakwa tuzona sikule na nguvu da gonu bali na bali tsinguvu zahe ule bakwa jinda profite bali alana na mtumisho hara kuji kwa boto naambia bakwa tomkana nguvu tama damka elewa bewi kwa rama idua kafanya idua donc shaitani aja para profite kama mon bali tuzona maizamba una nguvu fete bien comme il faut manatini kwa fanya idua ni kile zimu doyo harwa citadelle musulman rusi para munwao harkano fanya protection za matin du soir va protection kala zimu manadamu skala usifanya asubuhi manadamu kila usifanya ukwari asubuhi c'est-à-dire après va protection za avant la prière ya asubuhi na après prière ya asubuhi wana protection ambaye kala zimu manadamu asifanye avant la prière ya maharibi na après ya prière ya maharibi zo pia que lazima mwanadamu azujue zo pia tunguzo kambazo zo hifadhi mtu harba bando yatongo morizo nazo pia nabii sallallahu alayhi wasallam alisoma a'udhu bi kalimatillahi tam min kulli shaytanin waham wa min kulli 'aynin lam ويذكم بكلمات الله التامات من شر ما خلق zo pia lazima mwanadamu azapreni بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء هو السميع العليم حسبنا الله ونعم الوكيل زبيا دوي كلا زي mwanadamu azaprini azuje manatini tushira zuhifadhi maisha yako bidinillahi alkarim ewe yikatikao wanatobotia ni kala zimu rampeshe wanatu hususwani waslawe mwenze wakatiluka mba maharibi isingia bali katulumba lijua lisitwa shije jungi abali wanata mswatoi wenzi wakati una mwate bali pia na zvoli wakati muru mswate pia malagoni mbali pia na zvoli mtona batungu murizo tasharushi murizo kaso mparani iyo dekalite ikao sirigia tongo wa mtu an position ala bobi lazima mjibu kama tout de suite undisa ambabani Mwenyezi Mungu we egare watahao amgide watahao
utindisa unaambia mba manda tinta Mwenyezi Mungu kahugide wawe. Après tu onomo supprimer i vidéo mané hier hon. I tini li suala. Allah il guide qui il veut, il égare qui il veut. C'est vrai. Et quand ils joué, ama Mwenyezi Mungu anwa utini anwa wa ma yudhillu bihi illa al-fasiqin. Wa ma yudhillu bihi illa al-fasiqin. Mwenyezi Mungu waika igari mtuluka mba wai pervers. Mana chini, yo ina mana. Yo ina mana. Allah nous va faire tamba, inna Allah yudhillu man yasha wa yahdi man yasha. Allah il guide qui il veut, il égare qui il veut. Ajaron gomba inna Allah yudhillu man yasha wa yahdi ilayhi man anab. Allah waye égare watahao a guider watuluka mba wadrepanteo. Allah waye ti dhalim. Allah est dhalim. Watuluka mba wadzegare à leur propre détriment. Il est inamana. Allah katiluka mba asbabuha mba as égare qui il veut. Wakatiluka mba Allah daranga une décision mba sumo égare mtumurumu. Ngalia il verse tout de suite yadunga derrière. Ngalia il verse tout de suite yadunga derrière. Allah il parle de quoi? Oui, il parlait de science. Allah il parle de Allah il parle par sagesse. Maintenant Allah la go tout de suite science derrière. Tout de suite, Allah va voir science. Les cas où sont égarés telle personne, l'égard qui veut, manatinu et qui doit tout le temps ma fasik. Ngala verset tout de suite, il y a donc derrière, mais quand Allah donne la décision, on va s'égarer tout. Il parle tout de suite de science. Allah il parle tout de suite de science. Je vois exemple. Dans surat Al-Insan, Allah on va nahnu halaknahum wa sadadna asrahum wa idha shi'na badalnahum amtalahum tabdila. Kazia. إن أرجو إن هذه تذكرة فمن شاء اتخذ إلى ربه سبيلا. أرجو وما تشاءون إلا أن يشاء الله إن الله كان عليما حكيما. Comment ils sont Allah rungiwa inna Allah kana aliman hakima. Allah il garem tout comme ça. Chini to muzimpe ifanya par science, par sagesse. Qu'il a versé Allah rongwamba bana igarem tout, ngala tungwa derrière, c'est la sagesse. Ça veut dire en batungutini mtula kojua. Amba ça c'est la réalité, bikata hadunga. Allah ne kaho igare, aso igare mana jofeta amba kojua tungwenyi bikata ha weidunga. Msuva référence. Ena zunguhi. Référence zin. Omra da surat 45 verset 23. Tu elewa. Et dans surat 42 verset 50. Et dans la surat 8 verset 23. Où tu m'as dans chaque fois Allah wakatilu kamba rengi décision amba se garem tout. Où est la guatini, où est la gua science derrière. Il est pied inamana. Il est pied inamana. Allah il regarde pas quelqu'un comme ça. Mana tini ne ka regari à 6 jours. Mana ta regari. Ha votre référence là où tu m'as bani, ça c'est la réalité. Tout de suite, Allah m'a regardé décision parce que garem tout, science, les verset de science et les gens derrière. Il parle de science. Maintenant, tini, a fait mon tour na ko joie, ne a préféré a donc le pote voir. Il kalte kao. Eh oui. Na Allah, arbatin wa ma yudhillu bihi ila al-fasiqin. Allah il ka guide mtulo kamba wa pervers. Pervers ça veut pas dire amba mtafanya zina jaou comportement ya perversité. Na comportement ba ka dunga mziana na idinia. D'accord? Eh oui, il kalte kao. Orse gabal raka mtumswami maana wana parenthèse na. Il faut faire attention, on a patana sur la séparation de couple. Vous sont douaniers, on a nyangu watu baba. Maintenant, on a tatouaché le bano wengine wasinhira mamana tini wamewao waswabubu wa malagoni. Wanatatuache wengi waswabubu wa malagoni. Situ wanatatuache tawani. Nzosami tongo yirongwao. Mais c'est vraiment désolant. Wanata wapara watsano wanhira wanaambia disini kalazimri yirongwe. Ilokamba watu wamewao wakati watalale na wao alors que wana règle zao. Tongo mori yuka permete wa en islam. Kaya permete wa en islam mtu amwendelea mtu mshwahi wakati luka en période ya menstru au mtu endelea mtu mshwahi nyuma.
Tarungwa des positions mtu mwendelea mtu mshahi nyuma yoke permetto en islam na katiluka amba mtu mshahi na regle. Halafu wanatatuashi wengi wasikana ulilia telefoni amba mana chini watu baba wao watawa endele nyuma wakati au watawa endele wakati luka en période de règle. Ntuswami c'est vraiment désolant tunguni rongo twashengo sinira tungo muriyo wengine watosha tunambia tini amba twashota endele nyuma tungo muruke yuke ikira ni islam yuke ikiri mtu mwendelea mtu mshahi nyuma au mtu mwendelea mtu mshahi katiluka amba en période de menstru yuke ikiri tungo muriyo. Halafu mtusomea na yengo tubaba tungo muri yu keke lazimu yafanyiwa na mumri Allah yo mtidina irongoa yudi Qur'an il est clair là-dessus. Qur'an est clair là-dessus. Na rumri Allah. Halafu ngapatana na masahiri ya séparation de couple, ça c'est une réalité. C'est une réalité lo kamba watu wengi lo bani wasufuri na tungo muri yu areka sijua katika lazimu wandita wafanya. Ne kamba zitungo pia na zeleza bali depuis le début ta auparavant amba tongo murizo zababo ikelazimu mtu ajua ikelazimu ende mbio unafanye zinizorongolao amba rukia sharia ne kama mtu atoshinda zire mwenyewe c'est encore mieux, ça dépend na watu pia tisawa ne kama unaomba utoshinda zire mwenyewe tifanya publication hapo page yangu tijabali se soigner tout seul chez soi. Mtu atoshinda kumandi pia tongo zile par rapport na symptômes na zeleza ne kama symptômes zile tujomba kelazimu urometa mkada, d'accord. Ne kama mtu kamba katushinda azira mwenyewe mtu na rire wasirto ja se déplacer je refanye mtu rukia mtu ajalawe harbo zero moriyo en période de confinement zero wengine wanyu mskana urhira na urlilia telefoni mtsabar msomeni telefoni mana mustasha ushia na tongo murzini la prochaine fois encore plus na Allah na muzakorosha encore plus na dini yanyu rasumberani c'est vrai mana reconfini wa kasjora zaman margonani zera ramzirani wengi wasinira mba mimba swahodza wengi tashoshizwa parao nikasjora zara ramzirani sumiriza ntomba nafanya bandu watu nkata takada isumsulaje un tout petit peu be tashoshi boli kaisla mana tini car c'est sur place rajara ngalia idega kaltelio rajara mbani traitement tamez mungu wa mtwani harbo zero morun harfu mtorsamihi là dessus mana wengi lo nira na ulila telefoni wengi lo tamba pare telefoni kwa simpara mana tini watu wengi lo hirao telefoni wakati mrata stoyo jaya wakati ukori ta de minuit je de répondre à des messages wakati répondre au ça bon dia watu mana tini shindi dans la journée na répondre une cinquantaine de messages. Ntosomi vraiment mana mawingi mhirao mawingi mtamba mfanye traitement ntosomi bera période de confinement ilokamba wamniti profiter période mana mtikada goni tisparana dagoni na uwana alhamdulillah na mtumshi niti jivi wazona para mwana repos. C'était un mal pour un bien, alhamdulillah. Be karam delani wa nyumkozao ala kartum delani mana c'est un vrai combat tungapatana na mazetwani mana sijua ama mazetwani wande mandi watu numéro 1 ne kala zimur hime wasma islamu gharime kondro watu murwao usisonwa na nyangu ma islamu ntamwambieni wakati roka mtu anatunguza patana na tanguza sima zetwani mtu asilawe amba soro para mazetwani amba mtu azihiri na wao be tashoshi swengedzea mtokoja encore plus rahana bali mtu naji afanye lirukia mwana mapara watu wamwambiana amba Qur'an utia masera maana wao zikia tout le temps wao parents mwambiana amba Qur'an utia masera ranguli ni Qur'an utia masera Qur'an mzimu ngomba arongomba yushifa los parents wenza masera maana wenza masera wasongomba Qur'an utia masera hakaltishi jeo mwanadamu ujomba Qur'ani yushifa usura kinyume na uyo na ujorongwamba Qur'ani stia masera tungu muriyo kailunganzie kala zimu rumriye Allah mana mtazola tarungwa kalima murilo arungwa kalima luka mballo lumtiarwa dhambi boli zaidi ala kasijua Qur'ani Allah rambamba yushifa Qur'ani Allah rambamba yushifa nekatulukamba Qur'ani rambamba kala zimu rirumi liwiyo mnofu Nabi alwisuna harili zabanda malala umingi tamba tujara rumi ya rimita en place katongozini mwezi Mungu wishindo toa na wizo halafu risdele ambaye Qur'ani li shifa risdele ambaye kala zimra la no wangina ambaye zira na waye biljoroni do no ngolomba maraki wa mwezi Mungu abai science harbatunga patana na rukia do tushindo watu watashaushi murizo biidhnillahil karim mana kweli wasi jambar cc rumzireni même pour vraiment avoir une guérison des mani de Allah non soigné c'est vrai
Mais la guérison, c'est Allah qui la donne. Risfanya zikozi. Alaka tumdilani bil tufanya ikozi tapaka Mwenyezi Mungu amtoeni harba. Halafu mslawe mwanda mwaone watu lokamba markezanyu doalona zotama na wizo. Beka shona fanyento witoko yoti. Coronavirus tuna jaba no mirongo tout le temps. Wagangi wahabi. Wahabi. Mana jelo kana possibilité ya urema kondro pandemia ya jaba ni choka waifanya. Basi na mudise mana tino wakati mlomba msoro wagangi tungu ya handra mdemande nyo de imali ya nyo. Mana jela kana pouvoir amba vraiment mtuna kana pouvoir. Basi quand tu kanata besoin marqué be. Atushira dienge en ishi tout. Be mana tinta tro marqué aho. Mana tamtuna lona haja ya marqué aho. Na mudisi tungu yo Islam mana tinta mgangi alona haja. Mana jeli vraiment mtuna kana pouvoir basi marqué tushina ifabrike toi mwenyewe. Marqué na tushina ifabrike toi mwenyewe. Beka shindri. Ana haja na hii marqué ho mana tini waikasina ta pouvoir itoko yoti. Na riwa tumurwan. Mgangi tout le temps sirongoa wali watuluka mbafanya pakti na mazetwani bitia wa ifanya rwe pakti ya wile bale de yukamwe ambajar poteze. Donc watu ambia mba unushimili zao watu ambia mba ulali na waye watu ambia fanya akti zo kuluka mbazo blamable watu rwe ili tungo itaha ujulaho. Halafu watu wanambia mba tulu para mtu mahore ara tanzihire mafundona kurokutoka wakutanzihire. No. Mgangi jamais katozira tufanya de contraire tunguruitsa hao. Na rende mbio ruzungwedo wanafanya uzurukia maureho ababo zinimeruti publiar bai page yangu. Farata hunu watu ababo na rungalid watu muru wao. Be avanso rozira na ruzungwira buzu jwe katumtu nafanya rukia zini. Mana c'est pas n'importe qui a fait rukia zini. Watu je mwambia namba ifanya rukia wa mgalaro hivi réalité, c'est pas quelqu'un qui fait la rukia, be ule tuntuchini ule mgangi. Ule mgangi nazi alama pia mtoto jamba no mgangi hapa conference zabira rizirongo watatu paka na zirongo araha zo pia rizirongo hapa conference zabira nambuya matso maislamu mfunu mjeto ngozini watu wengi lobani lokamba ils sont perdus manam islamu wo kapotea watu wengi lokamba on est perdu car sunjua sunrona tumuru wa se poteza encore plus halafu Sadu bini dahi karim Mwenyezi Mungu facilita watu ngomor zini insha Allah Maislamu pia tunawapotevu washadunge dini ya kweli. Pia Maislamu watu ngomorizo washadunge dini ya kweli. Na mboya matoka tumwendaro warumbuza mzile. Tikati himbi himbo somenili abira. Na himbo hiyo watu wanafanya uzurumbu himba. Na Maislamu wengi undahule aroso nafanya rumbu na watu muru wao ipurtaso ndo wapoteza. Watu nurungu watini amba manadamu nge mujingaye aina gombe sawa. Ewi marungu amba wanadamu wajinga amba sawa sawa na nyombe. Donc tungozo pia zuhimwa harabo. Donc watumuruwa kike lazimu ralao amba sundu waona. Na ruwari watumuru. Karituka waunda hanguvu mana lera swala certainement watu maori mbakele simu anda swali peut-être l'ensha. Musulo honu se préparer d'ici pas longtemps je sois le maharibi. Donc, je vous dis, ma salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.